बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाजरीन, मौजूद हैं पाक अफ़गान तुरखम बॉर्डर से चंद किलोमीटर के फ़ासले पर लंडी कोतल के मुकाम पर, और मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लंडी कोतल के सदर अमान अली शनवारी साहब। आज हम लंडी कोतल के मुकाम पर पाक अफ़गान जो गुज़श्ता महीने जो एक सरहदी तसादम की सूरत सामने आई, जिसके नतीजे में बॉर्डर की बंदिश से जो मसाइल सामने आ रहे हैं, उन मसाइल के हवाले से अमान अली शनवारी साहब के साथ हम गुफ्तगू कर रहे हैं। थैंक यू अमान, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएं, जो अफ़गान जो सूरत हाल है, जो गुज़श्ता महीने से जो एक नई सूरत हाल सामने आई, पाक अफ़गान एक जंग की कैफियत में चले गए। वक्ती तौर पर जंग बंदी हुई, दोहा में मुज़ाकरात हुए, इस्तंबुल में हुए, फिर दोबारा इस्तंबुल में, लेकिन अभी तक कोई वाज़ह सूरत हाल सामने नहीं आ रही है। लेकिन एक ऐसा पहलू है कि जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। एक तो वो जो अफ़गान जो शहरी हैं या जो पाकिस्तानी शहरी हैं जो कि बॉर्डर के आर पार जो रहते हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात पैदा हो गए हैं। तुर्खम बॉर्डर बंदिश से इंसानी पहलू के हवाले से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक तरफ तो तिजारत भी रुक गई है। इसके अलावा तुर्खम बॉर्डर पे तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से 5,000 से 12,000 के लोग आते जाते थे। अच्छा। इसमें हर रोज़ तकरीबन 300 के लगभग बीमार अफगानिस्तान से यहाँ पाकिस्तान इलाज करने आते थे। अच्छा। इसके अलावा यहाँ पे जो मुकामी मजदूर थे, हाँ। इनकी तादाद तकरीबन 2,000 से ज़ायद है। अच्छा। ये भी यहाँ पे अपने रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए मेहनत मजदूरी करते थे। हाँ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो तुर्खम बॉर्डर पे तकरीबन रोज़ाना के हिसाब से यहाँ पे मुकामी लोग जो रोज़गार कर रहे हैं, यहाँ पर इस रूट से हाँ। सेंट्रल एशिया तक तिजारत होती है। हाँ। अगर देखा जाए तो लाखों लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी से महरूम हो गए हैं। को पता होगा कि तुर्खम बॉर्डर पे एक टैक्सी स्टैंड है और ये हमारी कौमी असासा है। यहाँ से तकरीबन हर महीना करोड़ रुपए का टैक्स आता था। अच्छा। और यहाँ जो लंडी कोतल बाजार है, यहाँ फुगखील कौम शनवारी की मुल्कियत है। हाँ। और उनका जो रोजमर्रा अखराजात उनसे पूरा होती थी। लेकिन बदकिस्मती से वो जो मुकामी लोकल ट्रांसपोर्ट थे वो भी मुतासिर हुआ है। लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तकरीबन 1,000 से 1,800 तक यहाँ टूडी मोटर कार है। इसके अलावा जो प्लेन कोच है उनकी तादाद भी 800 से 1,600 तक बाकायदा रजिस्टर है। हाँ। जो पेशावर से यहाँ तुर्खम बॉर्डर आते जाते थे, हाँ। उनका भी ये वसीला अब बन पड़ा है। हाँ। अच्छा अमान, अब जो आपने बता दिया कि जो मतलब जो छोटी छोटी जो माशी सरगर्मियाँ हैं जिससे यहाँ के मुकामी लोगों का रोज़गार वाबस्ता था वो डिस्टर्ब हो गया है, तो जो मुकामी लोग हैं, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ पाकिस्तानी शहरी हों या जो अफ़गान जिनके साथ आपके जो इंटरेक्शन रहता है, तो वो क्या कहते हैं इस तसादुम पर, इस तनाव पर, वो जो अफ़गान तालिबान इंतज़ामिया है उनके रवैये पर, ये मुकामी लोगों का क्या वो कहना है इन पर? अगर आपने देखा होगा यहाँ पे तकरीबन 3 जरगे मुनक्किद हुए। हाँ। इस हवाले से यहाँ मुकामी लोग ये मुकामी कबाइल यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारा सकाफती ताल्लुकात है, तिजारती ताल्लुकात है और रिश्तेदारियाँ है। हाँ। तकरीबन यहाँ के लोग जो है अक्सरियत शिनवारी कौम का है। शिनवारी ट्राइब है। हाँ। सरहद उस पार भी शिनवारी ट्राइब आबाद है और इस पार भी अच्छा। आबाद है। सही। उनका जो रस्म रिवाज है सब मुश्तरका है और रिश्तेदारियाँ है, आपस में आती जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुकामी लोगों ने तकरीबन 4 दफ़ा प्रोटेस्ट मुजाहिरे किए और इस तरह अलग अलग जरगे मुनक्किद किए हैं। अफगान हुकूमत से भी यही मुतालिबा किया है और पाकिस्तान से भी यही मुतालिबा किया है कि तिजारत को सियासत से पाक रखे, अलग रखा जाए, अलग रखा जाए, ताकि हमारा ये रस्मी रवाज है, तिजारत है, उनको नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा अमान, अब इस इंसानी पहलू के साथ साथ जब मैं बॉर्डर की तरफ हम आ रहे थे, हमारी टीम जब हम आ रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखा कि सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ रोड के किनारे खड़ी हैं, कहीं वहाँ पे स्टैंड्स बनाए गए हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोडेड गाड़ियाँ हैं। ये जो तिजारती जो एक डेडलॉक आया है सामने, इसमें आपके ख्याल में नुकसान ज़्यादा पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट से पाकिस्तान के लोग वाबस्ता है। अच्छा। तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक यहाँ पर अफगान रूट पे, ये तुर्खम रूट पे तकरीबन 75% पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टर का रोजगार है और 25% जो है वो अफगानिस्तान का है। अच्छा।
ظاہراً تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستانی ٹرانسپورٹر متاثر ہے. اگر اعداد و شمار کے مطابق تقریباً اب تک کراچی سے ترخام تک 12,000 سے زائد لوڈڈ ٹرک کھڑے ہیں. اچھا یہ اور آپ سب کو پتا ہے کہ یہاں پاکستان میں جو لوڈڈ ٹرک ہے ان میں ڈرائیور کون ہے, ٹرانسپورٹر کون ہے, ان میں 25% وہ ہے, 75% ہمارے ہی لوگ ہیں اس میں. اچھا صحیح. اچھا جو یہاں پہ ترخم میں جو بارڈر کسٹم ٹرمینل ہے, یہ ٹرمینل جب بنا تھا تو توقع اس میں پیدا ہوئی تھی کہ یہاں اس کے نتیجے میں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں کہ جو سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا, ریونیو جنریشن ہوگی, یہاں پہ حکومت کو فائدہ ہوگا. لیکن اب اگر ایسی صورتحال رہتی ہے کہ جب آپ بارڈر بند کرتے ہیں, افغانستان نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم متبادل راستے ہم دیکھ رہے ہیں, تو میرے خیال میں تو یہ پاکستان کے لیے تو معاشی طور پر یہ تو ایک گھاٹے کا نقصان ہے. بالکل. تقریباً یہاں جو مختلف چیمبر ہے, کاروباری لوگ ہیں, ان کی اندازے کے مطابق یومیہ پاکستان قومی خزانے کو 1 ارب سے زائد نقصان ہو رہا ہے ترخم بارڈر بندش سے. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہم خوش تھے کہ یہاں پہ ایک ٹرمینل بنائی جا رہی ہے, ان کی تعمیر سے یہاں پہ روزگار کے مواقع فراہم ہوگی اور ہم ترقی کریں گے. اور پاکستان, آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کراچی سے سب سے زیادہ رینیو ترخم بارڈر سے جنریٹ ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جو پالیسی لائی گئی ہے, ان پالیسی کی وجہ سے تجارت اور کاروبار دن بدن تباہ ہوتا جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پہلے یہاں ترخم بارڈر پہ تقریباً 2,000 سے 3,000 تک تجارتی ہجوم تھی اور گاڑیاں آتی جاتے تھے, سرحد پار ہوتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ان کا اعداد و شمار اب 800 سے 1,200 تک آ گیا ہے. اچھا تجارت میں بہتری نہیں آئی ہے, وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور بدقسمتی یہی ہے کہ ہماری علاقہ اور خصوصاً خیبر پختونخوا کا دارالمدار افغانستان کے ساتھ تجارت پر ہے. بالکل. اچھا امان, اچھا اس تمام صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو ایک امن بھی ایک چیلنج بنی ہے یہاں پہ. ظاہر ہے ایک وہ طالبانائزیشن کے ہیں یا جو کہیں کہ مسلح جتے یہاں پہ پائے جاتے ہیں اس خطے میں, تو بارڈر کے اس طرف بھی ہیں, اس طرف بھی شکایات ایک دوسرے سے ہیں. آپ جرنلسٹ ہیں اور بارڈر لائن پہ ہیں اور بڑے مشکل حالات میں آپ اپنے جو پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, تو آپ آنے والے دنوں کے بارے میں کیا آپ پیشن گوئی کرتے ہیں کہ آنے والے مہینے, آنے والے سال پاک افغان تعلقات کے تناظر میں کیا ہوں گے؟ جس طرح آپ نے بتایا, ترخم بارڈر یا اس کے علاوہ دیگر جو جتنی بھی بارڈر ایریا ہے, سرحدی ایریا, اس میں تو کلیشز آتی ہے. اور ہم نے بہت ساری دیکھا بھی ہے, رپورٹ بھی کیا ہے. اور یہ اس ترخم سے تقریباً تیرات تک ہر روز ایک نہ ایک پوسٹ پہ حملہ ہوتا جا رہا ہے. ہم انتہائی پریشان ہیں. اگر سرحد اس پار سے دہشت گرد یہاں پہ ہمارے فورسز پہ اٹیک کرتے ہیں, ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ حالات کو بہتری کی طرف نہیں بلکہ مزید گمبھیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بنا رہے ہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سرحد پار جو بھی ہے, خواہ OTTP ہے, خواہ داعش ہے, خواہ جو بھی ہے, ان کو کنٹرول کرنا ہوگا. اور ان پر کنٹرول کون کرے گا؟ افغانی حکومت کرے گا. جب تک افغانستان اون نہیں کرتے اپنے مٹی کو, اپنے سرزمین کو, کہ اس پار سے پاکستان پہ حملہ نہ ہو, تعلقات بہتری کی طرف نہیں جائے گی. صحیح. اور پاکستان بار بار یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ افغانستان سے سرحد پار سے حملے ہو رہے ہیں. آپ نے گزشتہ ہفتے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد بھی ایک اٹیک ہوا. بالکل. اور اس کے علاوہ تو پختونخوا میں ہر روز تو ہوتے رہتے ہیں. بالکل. یہ تو معمول بن گیا ہے. اور بدقسمتی بھی ہماری یہی ہے کہ ہم پختونخوا کا جو سرحدی تعلق ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے. صحیح. اور افغانستان سے آئے روز اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور لوگ, تو یہی واقعات ہے کہ جو کشیدگی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. ہاں ہم نہیں سمجھتے کہ اس تک یہاں پہ امن قائم ہوگی جب تک افغانستان کے ساتھ
ताल्लुकात नॉर्मल ना हो जाए और अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पे कंट्रोल ना कर सके। थैंक यू अमान। बिल्कुल यही सूरत हाल है कि जब हम बात कर रहे हैं अमन की, जब हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की, तिजारत की, कारोबार के और इंसानी रिश्तों के, तो उसके लिए तो यही लाजमी बात है कि चाहे पाकिस्तान की हुकूमत है या अफ़गानिस्तान की हुकूमत, वो दोनों अपनी अपनी सरजमीन को एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से मुकम्मल तौर पर रोकें और उन अनासिर पर सख्ती से कंट्रोल रखें जो अमन और ताल्लुकात को ख़राबी का सबब बन रहे हैं। लंडी कोतल से अजहर अली और अमान अली शनवारी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।